তিনি 16 তারিখ ডিসেম্বর বাংলাদেশ कप्लाइमनि साल 1971 बिसिनि 16 तारिख डिसेम्बर नखा तालचुकु रमै चबा खालायमोन उल पाकिस्ताननि 90,000 हाय सेंक्राग्रक साकबेदकमानि बिसिंकै कप्लाइ मानमानि बांलादेश बिसिब्रुमनो तिनि हाय सालनो बांलादेश नांमासक बरम बाय बाक्सा ओ सालनो पालायै फायो फियाबा बांलादेशनि खारै फायमानि ताई बनो ताबुक नायकल टंनाय हापां संजाजागमनि याक उलनि सिमिनो ओ यगमानि चबानो बरम रियावै हासिनानि उलनि जे ताबुकनि बांलादेशनो सादिन हनै आवाय खालायै दंगो आबलनि बागिनो बांलादेशनि मुक्तियुद्ध खायनाय रकनो ताई बरकबाय गोरोंजाग रकनो तरक नरनानि जेंगि दंखा अमहाय दंखालगो तिनि बांलादेशनि कप्लाइमनि सालो बांलादेश एसिस्टेंट हाई कमिशन बानाति सामानि बिसिंथै ओ साल न पालायजाखा बांलादेशनि हाकतर बाना तिसाका बांलादेश एसिस्टेंट हाई कमिशननि पुइला सेक्रेटारि मोहम्मद आल आमीन उलो खैकथार थैनाय रकनो कतर बरम रोखा एसिस्टेंट हाई कमिशननि যত আদং রক। আচ্ছা, ধন্যবাদ আপনাদেরকে। আজকে বাংলাদেশ সহকারী হাইকমিশন আগরতলা কর্তৃক আমরা আমাদের বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবস উদযাপন করছি। এই উপলক্ষে আমি বাংলাদেশের পক্ষ থেকে এবং বাংলাদেশ সহকারী হাইকমিশন আগরতলার পক্ষ থেকে ত্রিপুরাবাসী সহ সারা ভারতবর্ষবাসীকে বিজয়ের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং সেই সাথে আমি গভীর শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধে শাহাদত বরণকারী সকল শহীদদের এবং যারা আমাদের জন্য কাজ করে যাচ্ছে, বিশেষ করে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা থেকে যারা কাজ করেছে তাদের সবাইকে আমরা গভীর শ্রদ্ধা করে স্মরণ করে যাচ্ছি। ধন্যবাদ সবাইকে। হাসিনা